Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble des mini burgers 100% maison. Reste avec moi, on passe tout de suite aux ingrédients et à la préparation. Assalamu alaikum wa marhaba bikum من جديد في القناة. اليوم غنشارك معكم ميني برجر 100% منزلي من الخبز حتى للحشوة. غادي تجربوه وما غاديش تندموا عليه. بقاو معايا ندوزو المقادير وطريقة التحضير. Pour les ingrédients, on aura besoin de 500 g de farine, غنحتاجو 500 g من الدقيق, le lait tiède, الحليب الدافئ, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 معالق كبار ديال زيت الزيتون, une grande cuillère de beurre ramolli, ملعقة كبيرة زبدة تكون في حرارة المطبخ, une grande cuillère bien remplie de levure boulangère, ملعقة كبيرة عامرة مزيان من خميرة الخبز, 2 grandes cuillères de sucre, 2 معالق كبار ديال السكر, une grande cuillère à soupe de sel, ملعقة كبيرة من الملح. On va commencer à mélanger une cuillère à soupe de sucre avec la levure et un peu d'eau tiède et on laisse reposer le temps qu'elle double de volume. أول حاجة غادي نديروها غادي نخلطوا ملعقة ديال السكر مع الخميرة والقليل من الماء الدافئ، نخليوها ترتاح حتى كتضاعف الحجم ديالها. Dans un robot, mettez tous les ingrédients ou dans un récipient si vous ne disposez pas d'un robot. في واحد العجانة خلطوا كل المكونات ولا باليد إلا ما متوفرتش عندكم العجانة. Mélangez en ajoutant le lait progressivement et bien pétrir jusqu'à l'obtention d'une pâte bien molle. هنايا غتبقاو تزيدوا الحليب بالتدريج وعجنوها مزيان حتى كتحصلوا على عجينه رطبه وطريه. Après vous rajoutez le beurre et continuez à pétrir quelques minutes et puis vous la laissez reposer jusqu'à ce qu'elle double de volume. من بعد غادي تضيفوا الزبده وتعجنوها مزيان حتى كينسجموا مع بعض وتخليوها ترتاح حتى كيتضاعف الحجم ديالها. Vous la dégazez un peu et commencez à former des petites boules. Moi j'ai fait des boules de 40 grammes. Vous pouvez faire des boules plus ou moins de 40 grammes. C'est à votre choix. غادي تخويو منها الغازات وتبداو تشكلوا منها كويرات صغار. انا وزنتهم ودرت فيهم 40 غرام كل وحده. نتوما تقدروا ديروا قل من 40 او اكثر. Vous continuez à former les boules jusqu'à ce que vous finissez toute la pâte que vous avez. غادي تكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كتكملوا العجينه اللي عندكم. Après vous les laissez reposer à peu près 30 minutes. من بعد غتخليوهم يرتاحوا 30 دقيقة. Une fois qu'elles ont bien doublé de volume, vous les badigeonnez avec un jaune d'œuf mélangé avec une cuillère à soupe de sauce de soja et un peu de lait. Ensuite, saupoudrez avec un peu de mélange de graines.
ومن بعد ما ضاعف الحجم ديالهم غادي دهنوهم بصفر بيضاء مخلطه مع ملعقه كبيره ديال صوص الصوجا والقليل من الحليب، وترشوا عليهم شويه ديال الزرايع واختياري. Après, vous les enfournez dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 10 à 15 minutes. من بعد غادي تدخلوهم الفرن اللي سبق لكم سخنتوه على درجة الحرارة 180 لمدة 10 حتى 15 دقيقة. Là, on va faire des mini steaks de blanc de poulet. Dans un robot, mixez 400 g de blanc de poulet avec 2 gousses d'ail. ودابا غادي نديرو الحشوه. انا خديت صدر الدجاج في واحد الخلاط الكهربائي، غادي طحنوا 400 غرام من صدر الدجاج مع 2 فصوص من الثوم. Ensuite, vous rajoutez le persil, une petite cuillère d'épices de poulet, un peu de poivre, gingembre, paprika, cumin et du sel. Et mixez le tout. من بعد غادي نضيفوا شويه ديال المعدنوس، ملعقه صغيره من توابل الدجاج الا متوفر عندكم، شويه ديال الابزار، سكنجبير، فلفله حمراء او البابريكا، شويه الكمون والملحه. من بعد طحنوا الكل. Sur le papier cuisson, vous étalez la farce et puis formez vos steaks à l'aide d'un porte-pièce. من فوق ورق الطهي غادي تطلقوا الحشوه وتبداو تقطعوا بالقطاعه كويرات على حسب الخبز. Ensuite, passez à la cuisson. Dans une poêle bien chaude et huilée, faites cuire les steaks des deux côtés. فواحد المقلاة غتوضعوا شويه ديال الزيت وتقليو دوائر ديال الكفته من الجهتين. Vous passez au montage et à cette opération, chacun peut garnir son pain comme il le souhaite. Vous allez voir comment j'ai procédé au montage de mes petits pains. غادي ندوزو لاخر المرحله اللي هي تعمار ديال الخبز. كل واحد كيبغي يعمر الخبز ديالو. غادي تشوفوا معايا كي عمرتهم وانتم لكم الاختيار. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، وما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء. On arrive à la fin de la vidéo et on se dit à très bientôt et bonne dégustation. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. À très bientôt pour d'autres nouvelles recettes. À la prochaine.